TPF tamroti coba kaitang saiman phano baksa sini borok buci tidi buci phano angkana ba rashtroti karone phano angkana ba bini sarthoni karone phano angkana TPF ni meeting ta thani nita bo baksa sini borok mana kaitang ko TPF ni pandau ta thani abah ini sini borok baksa rashtroti khainaro kebeng mung kebeng ni tongko abor nang serai sanamu sungguh TPF কেবলই বিরুদ্ধে কোন রাজনৈতিক মতামতের বিরুদ্ধে কোন একটা জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ওয়ানসা টকসা মুসলিম থুরুকসা কেবলই বিরুদ্ধে TPF ni je cobangka sing 70 বছর মই sini hawo phadani borok o jaga phayei beni babe phayei borok suno sadok pitok khaidong phaika sini chathai nengthai tongthai segui tong phaika sini অধিকার sini manthai sokthai rok borok bebono segui borok nai tong phaika sengka aw অধিকার malia সাংবিধানিক অধিকার মালিয়া sini hani besarni jeta অধিকার manthai tongmani abno malia abno mannani bagise আইনত ভাবে যেটা ভারতের সংবিধানের মোতাবেক আন্তর্জাতিক আইনের মোতাবেক তাই जों বারবাই থাংফোরাव যে ইনস্ট্রুমেন্ট এক্সেশন আইন খাইथांमोन आबोनि মোতাবেক सिनि मानथाय दंमोन आबोनिसो जों सानो केबोनि बिरुद्धया কোন রাজনৈতিক মতামতের বিরুদ্ধে বুয়া আইনপিটিनि বিরুদ্ধে বুয়া আইপিএফनि বিরুদ্ধে বুয়া বিজেপিनि বিরুদ্ধে বুয়া গণমুক্তি পরিষদ গোজাननि বিরুদ্ধে বুয়া কেবोनि বিরুদ্ধেयासो sini coba sini अस्तित्वनि बागैसो टिप्रासाबार लखनौ थांनायनि बागैसो 70 বছরাव मैसों फादान बरं सातक पितक खायदं जागमानि आबनि यागनि यगनानि बागैसो हाइन बागै आं सानाबो जों हायना हाय যারা TPF नि चबना केबेंनाय TPF नि चबना हामजायगा बरं आं सानाबो जोंगो कुवानि यंला हायतां सिदि कुवानि यंला बतांबा ayah sarat dunia tamu untuk nugia aku awal notek layo metek layo agar pelum sang layo TPF coba kaya oh hatani borok no oh jangan ni NRC ni bising borok no bong ni hawar honani baseng bini sini yang ni yogai sini hani odika sengmana ni oh coba kaya ni abo bot di perasaan hamia boras tu tinggal hamia boras tu tinggal motan hamia sadis saya ke ang sanamu jenggo dinero paiseng kenaka ang kemun pulang di tengmani ya jada kubui bastop pun abnu semua saw tamu kenapa ya orang sini tak borok kena I-15 borok meeting ko meeting kita thani patau kena meeting kita thani nok mana khai jongpu jadi tangga kai beraga batatan nai ko ni ration card tanai abah ini mana khai jongpu ang borno serai sanamu jenggo serai sanamu jenggo sini I-15 ni tapanangka or local ni tapanangka serai sanamu jenggo ADC area no khagai Tipraland alada rajyo samai dabi samani ajaga TPF kono dino against khaya boni against hoya open khaidi kaham ko ADC area no khagai alada rajyo demand Tipraland demand belai kaham demand arot TPF kebenya hangga tabu fatani borok jaga phayei 70 বছর মই সারা ত্রিপুরাও বিদেশির phayei বেনিbai phayei tongmani abno NRC ni bisingte borno babano সারা ত্রিপুরানি o jagani boni অধিকার বঞ্চিত খাই borno o jagani riklai honali abo tamo hamiang khaba hangga tangi nanga jaga kebe tai kebe nini Tipraland demand to sing kebenya kaham kok mang ke khaidi kap kaham কিন্তু TPF যে coba খাইবেনি ফাতারহানি বড় কথা ফাইজা বড় নাগরিক নিয়া খ বাংলাদেশ সংবিধানের মোতাবেক সারা 70 বছর সিনি বড় সাতক পিতক খাইজাংমানি আইন বিচার মায়াংমানি জায়গা সেকজাংমানি বেবাদ নথিপত্র জোগাড় খাইयै সুপ্রিম কোর্ট কেস খাইয়া ফাতানি বড় খাইবের বাহাকে ও জায়গানি বাংলাদেশ সংবিধানের মোতাবেক নাগরিক সিনিয়া খংকে বড় বাহাকে বদ্রিমান বড় বাহাকে মন্ত্রী এমএলএ সাইমান বড় বাহাকে জায়গা সরকারের সুবিধা মানিমান bahage maniman abun bisarati
어 비사를 비신데 NRC 캠네 비신데 파탄 버너 르클라이디 흔히제 저바 카게 어라 파탄 버너 르클라이자게 디프라하 디프라사네 야공 가게 IPF 디 카니 땀 두스통 땀 코디통 안 스나 무수고 NC 데포르마니 니니 메바 তোমার জমাতেনি 땀 코디통 হাই বাগেন जों राजनीतिक 70 বছর फेग्लायका राजनीति बाय सिंताय थांया जों जतन सैमान खा नै बिचार लीगल जस्टिस जेबा आयना दंमोनि आबोनि मुताबिक जों सानो आबो सारा सिंताय लामा गरिखा आकक से टीपीएफ साव गो जागा टीपीएफ नि मीटिंग गता फाइदि टीपीएफ जेता मीटिंग खायदोंमोन ता मीटिंग CAA Citizenship Amendment Act tamomo fatani borong ke faijak sinoro tabo nini mani sorkar hete arambo hete biplop de mukhomontri jora je 1948 19 July ni pore Tripura hawa hapainai India hawa hapainai sino Tripura faijak borong tau montri bile chai tongkha officer kotor kotong tongkha dalan kotor kotor tang tongkha borok no India government tabok po citizen Islamia ko legal citizen nya ko bar সংবিধানের মোতাবেক ngata khaika OCA ni bising toy tabok borok no legal citizen sinai obono kasui je choba khaimeni obono kasui meeting khaimeni bo Tripura bagai hamia bo Tripura bagai hamia bo IMP di khainai bo IPF di khainai bo bismi khainai bagai hamia sani serai mang lai serai mang lai sinai serai যদি ওই আহকে 70 বছর যে সাদক পেটক খাইজাক মানি বীর মানং মানি আবন হইতে ইয়ব মালাক লাগছং ফিয়গা মানো সাদিন ফিয়গা মানো রাষ্ট্রনি খেমাবাই তিনি অন্তিম মিটিং ও তাথানি তিনি পাতাল গাজনি মিটিং তাথানি হনি সামাবাই ফিয়গা মালাক সাদি এরাগা বাতাবাই বুড়া বাতাবাই চাকরি গাইসাবাই টেন্স মানে কিরি ওই হানো দফানো ফিয়গা মালাক ন Maya tahotai bohok jong. OCA jodi se TPF tai bubagrane bodon. Obone again sotabo khorang tu sawu jiri khogai Supreme Court case khayake agino CA lagu khayo jaga o phatan boro phajar ne citizen dani ব্যবস্থা থাকামো নোটিফিকেশন জারি থাকামো তাং খানা খামো আবরনে কিছু খাইদা মাংখামো মাংলা খামো কিন্তু তিনি ও পাগল কেনে কব Buagra thang Supreme Court OCA ne kita challenge khai case khai mane yagulo se thare 22 January o Supreme Court hearing engkha masaka India government Supreme Court honorable Supreme Court masaka Tripura by Assam le belayo jagao phatani borok finally lama yang tinno koridu karon Tripura ka chai tindige Bangladesh border Assam bo dui dike Bangladesh border obono kahamke bongni je grievance bongni mo alada issue obono kahamke manai nai hene Supreme Court rai mar kha abo kongkoja hingga jodi TPF patal kenyani dol 2016 ni simi o Citizenship Amendment Act bill tabuk CAA obono again se khorang disai jodi coba khai pheyang kai case pheyang kai তিনি বিপ্লব দেব হাই বা গোबांमा অরমেন মন্ত্রী এমএলএ সাই থানায় ফাতান বরক ফাইজাং র লিগেল সিটিজেন থাংখামো নং কিচ্ছু খাইমাগলা খামো কিন্তু তাবো বরক অজানে লিগেল সিটিজেন মাইয়া খো তাই মাবো মানগলা সামনি বাগাই সামনি চিনি খামাবাই সামনি কলম দিবাই নিনি উ পাতাল কেনা জমাতিয়া খরাংতে সামাবা হেগা নং বাইকা সারাকা patal kena hewan orang meeting sama jaga otak semua ji baik saraka nang Tripura saya ang suna bu jong barang no nakina ba Bangladesh ni phainai Bangladeshi dalal da na BJP ni hoite rang sajak da na o illegal immigrants phaijak bongni rang sajak da masunai sungbak no masunai asuna ni jara phaikya 70 বছর রাজনীতি খেলাইকা Andra Gondrawo, 70 বছর Andra Gondrawo আইনসিয়াও রাজনীতি খামাই বাগানে সুলতান অভয় দশা তাঙ্গই তিনি CAA না ও CAA Citizenship Amendment Act
फादानि बरग जागा लिगेल सिटिजेन सिनामसिनाय अबा आसमसा फाथा फाया साबो तुबुखा आं आबोनो साना थांलिया सिनि प्रेसिडेन्ट फक्तयनो खोनानाय साबो तुबुखाबोनो सिनिबो बुल दंगो सिनि रास्ता देखायनो बुल खायया 70 बोसोराव माय दफानि बखरावनो तै रास्ता देखायनो जोंनो बेलाय के थंगा हाइन बागैनो सोंताबो दुखुमानै जागा सेकजाकमानि मकुल सारागलिया बोरै बिसा बुथारजागे रेखायजागमानि मकुल सारागलिया अफिसार गथ बुथारजागमानि कुन आइन बिचारमाले आबो सारागलिया सारागदामान गासिनि नेतारक सिनि एमएलए मन्त्रि साइदामान था थाइजाफानो साइमेया ताबो ओ सीएन केबिनेटनि बागै सीएन एगेन्स्ट सिनि बीजेपी नि एमएलए कजना दं बीजेपी नि एमएलए 12 जना दं आईपीएफ नि एमएलए 8 जना दं एसेम्बली ओ थाइजाफानो सीएन बिरुद्धे कोको साका सारा साराका अथच निने आनि भोट ना ओइ बमन्त्रि एमएलए का ताबो गारि कत गाय दं তিনি দাঙ্গি সারাইয়া তিনি পার্লামেন্টে দাঙ্গি সারাইয়া তিনি অ্যাসেম্বলি দাঙ্গি সারাইয়া মা শুনাইছে কিন্তু তিনি পাতাল কেনে জমা দিয়া তাই বুবাগ্রানি বদল ও সিএন এগেন্স মুভমেন্ট খাইতো সারা ত্রিপুরা ব্যাপী বিনি মিটিং তাথানি বতি বসানো বসায়া Sungna bu sungu, mas sungai sungu prasno.